ପଥରଟା କ'ଣ କେମିତି ତମେ ପାଇଲ? ଏଇ ଆମେ ଗାଧେଇ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିଲା ବାଜିଲା ଆମେ ବସିଥିଲୁ ପଥର ପୋତି ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତାକୁ ପାଣିରେ ଫକାଡ଼ିଦେଲୁ ଦେଖିଲା ପାଣିରେ ଏଇ ପଥରଟି ଭାସୁଛି। କୋଉ ଜାଗା କ'ଣ ଏଟା? ଏଇଟା ଏଇ ମାଲରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନା ଦିଉଡ଼ି ଆନନ୍ଦପୁର ବୈତିନ ନଦୀରେ। ପଥରଟା ଭାସୁଛି ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି? ପକେଇକି ଦେଲୁ ବାହାର କଲୁ ଯେତେବେଳେ ବାଲିରୁ ଆଉ ପକେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା କେମିତି ଭାସୁଛି ପଥରଟା। ପୁରା ପଥରଟା ନେଇ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପଥରଟା ପୁରା ଭାସୁଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବି ପଥର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଥରଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଭାସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଭାସୁଛି ପଥରଟି। ଏ ପଥରଟା ବି ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସଦାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ପଥରଟା ଦେଖ। बोले तो ये होचंदी राजू भाई। ना कौन राजू भाई तुम कौन कहना टिके पत्थर विषय रे? नहीं पत्थर विषय कौन भासुची तो हम देखुची आ कौन कहबो तुमको कौन लागुची? लागुची मत पत्थर अलगा पत्थर तो बुड़ी की रही है। एटा भासुची मोटे लागुची कौन गोटे जिनिस आ देखिबे तो समस्त देखंतु लोक कौन कहबे आ आमे जानि चंद ना विषय कौन। अच्छा ये मते जा लागुची ये से जो राम सेतु पत्थर नुह तो ना कौन कहउछन? आमे कौन देखि जन जानि से तो ऑटोमेटिक भासुची तो देख मानव सेना सेतु बंध निर्माण कले मानव सेना रामचंद्र के निजेश्वर पकौतले से तो सेतु बंध बांधी थे टोटल भासुची पत्थर ये तो अबिका ये तो भासुची गोटे पत्थर पाइथु देखो टोटल भासुची पत्थर देखो।